Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum. Liqaumihi-nya mat silah tawilah. Kemarin udah saya sampaikan. Nah, biasanya di atasnya dikasih tanda bendera. Ya, panjangnya sama kayak mat wajib 5 sampai 6. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Innallaha nunya tasdid guna tahan minimal 2. Ya'murukum an tadbahu nun mati ketemu ta ifa aqrab condong ke an tadbahu tahan minimal 2. Bahu hanya tipisin. Baqarah tak marbutoh tulisannya baqaratan dibaca baqarah menjadi ha. Kenapa? Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum. Mundur innallah. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Baik apa? Qalu atattakhiduna huzwa. Baik apa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ibu kalau baca Quran tarik nafas dulu, terus jangan langsung diembusin, tahan 1 detik. Tarik nafas dulu, jangan langsung dibaca. Kalau langsung dibaca, anginnya keluar semua. Tarik nafas, walaupun keluar semua, tahan dulu biar masuk ke dalam. Tarik nafas 1 detik, tahan. Walaqad alimtumul ladina i'tadaw, gitu, itu bisa. Tapi kalau langsung wah, nah ini habis loh, keluar semua loh itu. Nah itu yang bikin gak kuat nafas. 1. Terus yang kedua, usaha itu jangan nunduk, karena nunduk itu pengaruh sama nafas. Jadi lehernya jangan begini, minimal gini. Ya agak diangkat lagi gini. 3, usahain ketika baca itu tulisan Arabnya condong ke kiri, jangan di tengah. Itu pengaruh. Kalau masih salah juga istakbir. Istakbir yang ngomong. Istakbir. Allah Tuhan kami, Muhammad Nabi kami, Islam agama kami, Darul Muqimin jalan juang kami. Allah Tuhan kami, Muhammad Nabi kami, Islam agama kami, Darul Muqimin jalan juang kami. Darul Muqimin mahaduna, Darul Muqimin malisuna. Saya baca dulu, perhatikan panjang pendeknya makhrajnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad pantul danya qalqala sugra, ain ainnya tekan, ain tumul yang udah bisa hamas tanya kasih hamas. Ain tumul ladina i'tadaw ainnya tekan lagi. Alladzina i'tadaw minkum mati ketemu kaf ifa abad condong ke ang. Minkum fis sabati sinnya taruh bawah antara gusi bawah sama gigi bawah. Saatnya yang udah bisa hamas kasih hamas lagi. Faqulna lahum kunu kafnya juga yang udah bisa hamas kasih hamas. Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in.
irodatan fatatain tannya ketemu kho izhar jelas, jangan disamarin, jangan digunain. Kho-nya dingorokin, sinnya taruh bawah ya. Iradatan khasiin fanja'ilnaha nakalal, masukin idgham bila gunah, idgham memasukkan bila gunah dengan tanpa dengung, jadi langsung dimasukin tasdidnya. Nakalal lima baina yadaiha wa ma khalfaha, khonya yang udah bisa ngorok dingorokin. Wa ma khalfaha wa mau'izatan, ainnya ditekan lagi. Wa mau'izatan lil muttaqin. Wa mau'izatan pada tain ketemu lam idgham bila guna, sama kayak yang tadi itu nakalal 5 bacanya langsung dimasukin. Mau'izatan lil muttaqin. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum, liqaumihinya mad silah tawilah. Kemarin udah saya sampaikan mad silah ada 2, mad silah qasirah sama mad silah tawilah. Mad silah, mad artinya bacaan panjang, silah bertemu, tawilah panjang. Kalau qasirah pendek, tapi pendeknya bukan berarti satu ketukan ya, tapi tetap 2 harokat. Yang membedakan secara teori yaitu hak domir muzakkar, hak huruf hak hi sama hu, muzakkar untuk laki-laki, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi. Nah itu kata muzakkar untuk laki-laki, bertemu dengan hamzah itu kalau matsilah tawilah. Kalau matsilah qasirah bertemunya selain hamzah, kalau matsilah tawilah bertemunya hamzah. Nah biasanya di atasnya dikasih tanda bendera ya, panjangnya sama kayak mad wajib 5-6 ya. Saya ulang. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Innallaha nunya tasdid guna tahan minimal 2. Ya'murukum an tadbahu, nun mati ketemu ta ifa aqrab condong ke an tadbahu tahan minimal 2. Bahu hanya tipisin, baqarah tak marbutoh tulisannya baqaratan, dibaca baqarah menjadi ha. Tadbahu baqarah dilatih dibedain antara ha tipis sama ha gede ya. Antadbahu zatnya jangan sampai mantul, bersih. Tadbahu baqarah. Qalu mad jaiz, huruf madnya waw sukun, bertemu hamzah beda kata. Qalu satu kata, atatakhidu satu kata. Kho-nya yang udah bisa ngorok-ngorokin, za-nya ujung lidah keluarin, tempelin ke gigi atas ya, lidahnya digigit. Huzuan dibacanya huzwa, mad iwat 2 harokat. Qalu atattakhiduna huzwa, cukup ya 2 harokat aja, jangan dipanjangin. Qala a'u, ainnya tekan, a yang pertama hamzah, au yang kedua ain. A'u dilatih-latih ya, kalau lagi ta'awud ya jangan dibiasain pakai hamzah dua-duanya, dilatih ditekan. A'u a'u. Qala a'udzu billahi an izhar, nun mati ketemu hamzah, an akuna, an akuna minal jahilin. Qalud, alifnya nggak dianggap, wawnya juga nggak dianggap, masukin langsung ke dal, dalnya pantul qalqalah sugro. Qalud lana rabbaka yubayyil, masukin lagi itu bila guna, dan mati ketemu lam. Yubayyil lana
tabi'i kalau diwakofin. Tulisannya hiya, ketika diwakofin ya-nya itu berubah jadi sukun yang tadinya berharokat fathah. Maka jangan dibaca pendek mahi, jangan. Kemarin tuh ada yang kayak gitu. Atau kepanjangan mahi, itu juga. Atau ya-nya dibaca mahia, itu penyakit mama yang awam. Ya, hi-nya panjang 2 harokat. Yubayin lana mahi qala innahu yaqulu innaha baqarah. Tanya tamar butoh lagi kalau diwakofin jadi ha, tapi kalau diwasol jadi ta. Innaha baqaratul, masukin itu bila guna domatain ketemu lam. Baqaratul la faridu, masukin itu biguna domatain ketemu wau. Faridu wala bikr, bikr kalau dicepetin. Kalau nggak bisa bikr nggak apa-apa, pakai tapi kalau bisa nya dihilangin karena kafnya bukan kol-kolah. Wala bikr aywanum, domatain ketemu ba iklab ya, berubah jadi aywanum baina dzalik faf'alu, alifnya nggak dianggap, masukin fa-nya langsung ke fa kedua. Faf'alu ma tu'marun. Saya dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tarik nafas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum. Tarik nafas. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan nafas. Minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha. Tarik nafas. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Tarik nafas. Wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum. Tarik nafas. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum
baqarah. Tarik nafas. Inna Allaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Tarik nafas. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Tarik nafas. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Tarik nafas. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqarah. Tarik nafas. Qala innahu yaqulu innaha baqarah. Innaha baqaratun la faridun wa la bikr. Tarik nafas. Innaha baqaratun la faridun wa la bikr. Awanun baina dzalik. Tarik nafas. Awanun baina dzalik. Faf'alu ma tu'marun. Tarik nafas. Faf'alu ma tu'marun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad 'alimtumul ladzina tadaw minkum bis sabati faqul. Walaqad alimtum. Jangan dipanjangin harusnya. Walaqad alimtum. Nah, itu panjang lah. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum bis sabati faqulna lahum kunu qiradatan khashi'in waja'alnaha nakalan lima Panjang. Ulang. waja'alnaha nakalan. Nah, itu panjang. Waja'alnaha nakalan Nakalal lima. Waja'alnaha nakalan lima baina
baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin wa id qala Musa liqaumihi bisa nggak dirubah? Nggak, coba diulang biar tahu salah di mana. Tadi Rikomi coba. Wa id qala Musa liqaum. Nah tuh yakin. Udah berapa kali tuh ya? Wa id qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Jangan dilaguin. Jangan dibiasain dilaguin. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ta'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu Innaha baqaratul la faridu wa la biqa awanum baina dzalik wa'alu ma'atu wa'alu ma'atu ma'run. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum Panjang. kunu kirodatan khasi'in waja'alna nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa ma khalfaha wa ma
fa'alu ma tu'marun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in wa ja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la biqar awalun baina dhalik fa'alu. Jangan dipanjangin. Fa'alu ma tu'marun. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad alimtumul ladzina tadaw minkum fil sabti Nggak ada L-nya. Minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan Wakulna lahum kunu qiradatan khasi'in wa ja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin wa mau'izatan wa ma wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin wa id qala Musa
qawmihi innallaha ya'murukum an tatba'u baqarah Nah, utama itu. qalu Kok tuh? Atat tahi. qala qalu Itu titiknya di atas, titiknya di atas. Salah huruf tuh patah loh. Atat tahiduna. Kho itu kho. Ya, bentar lagi. Ulana rabbaka yubayyilanahu yubayyilana mahi qala innahu yaqulu innaha baqarah innaha baqaratul la faridun innaha baqaratul la faridun waladik awanu baina dari Awanom. Awanom. Dengerin dulu. Awanom. Awanu baina dari Pak malu Pak matu maru A'udzu billahi minasy syaithanir rajim walaqad alimtum alladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin faja'alnaha kana Terbalik. faja'alnaha nakaral lima baina faja'alnaha nakaral lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa ma khalfaha
Innallaha ya'murukum Ya'murukum Innallaha ya'murukum 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 an tadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu tulana rabbaka yubayyilana Bayyil, ya-nya diperjelas. yubayyilana mahi qala innahu yaqulu innaha baqarah innaha baqaratul la faridu wala bikr awanum baina dalik fa'alu ma tu'marun sadaqallahul azim. Dulu waktu itu saya kasih tips tuh, ibu kalau baca Quran tarik nafas dulu, terus jangan langsung diembusin, tahan 1 detik. Itu buat yang nggak kuat nafas ya. Sebetulnya kuat lah ibu untuk Allah kuat. Ya. Tarik nafas tuh jangan langsung dibaca. Kalau langsung dibaca, anginnya keluar semua. Tarik nafas, wah keluar semua. Tahan dulu biar masuk ke dalam. Tarik nafas 1 detik, tahan. Tarik nafas. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا gitu, itu bisa. Tapi kalau langsung wah, nah ini habis tuh, keluar semua loh itu. Nah itu yang bikin gak kuat nafas. 1. Yang kedua, ini tips juga, tips olah vokal ya, karena saya juga belajar vokal bu ya. Tips olah vokal. Terus yang kedua, usahain itu jangan nunduk kecuali ibu udah profesional. Khusus ibu-ibu yang amatir kalau baca itu jangan nunduk. Ini nahan nafas, habis nafasnya. Jadi kalau bisa agak naik begitu. Ya. Agak tegak dikit, tarik nafas, tahan 1 detik atau 2 detik. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ. Bacanya sambil begini. Ya. Jadi jangan begini. Ini khusus yang amatir ya. Kalau yang udah pro nggak apa-apa gini. Wah, saya begini juga kuat nafas ya. Tapi kalau ibu yang amatiran ya, itu usahain jangan sampai nunduk karena nunduk itu pengaruh sama nafas. Minimal segini nih, jangan begini. Jadi lehernya jangan begini, minimal begini. Ya, agak diangkat aja gini. Ya, tarik nafas. Walaqad alim gitu ya. Tuh 2. Lagi enggak? Nawar lagi bang. 3. Kan dulu saya sampaikan ini belajar pendidikan juga akhirnya. Otak kita kan ada 3 jenis ya. Saya nggak usah ulang-ulang, kan ibu lihat catatan ibu aja lah. Kalau nggak lihat di YouTube saya lah. Saya nggak jelasin terpanjang. Intinya otak yang dipakai buat mikir itu otak kiri. Otak kiri bukan otak kanan. Ya. Otak kiri itu kita pakai buat mikir. Usahain ketika baca itu tulisan Arabnya condong ke kiri, jangan di tengah. Itu pengaruh. Agak condong ke kiri. Nah, walaqad alim, jadi mata kiri itu ngebawa ke saraf otak kiri. Walaupun tetap mata kanan ngeliat, cuman yang lebih dominan untuk mikir itu adalah otak kiri. Walaqad alimtumul gitu. Ya, itu cara bacanya. Napas sudah diajarin. Jangan sampai nunduk. Tipsnya juga tuh ya. Terus yang ketiga, usahain agak ke kiri dikit. Kalau masih salah juga istakbir. Istakbir ngono. Istakbir. Oh, dikasih tips kayak gitu.
sekolah vokal tuh gitu. Suara pelan itu sebetulnya lebih cenderung ngabisin napas. Saya sendiri kalau suara pelan tuh kalau buka pertama kan gitu ya, itu saya sendiri lebih sering kehabisan napas, nggak kuat malah. Tapi kalau suara kita kencang keras itu diuntungkan, satu, napas ibu lebih panjang, yang kedua saya ngedengarnya jadi lebih jelas. Tapi kalau ibu bacanya ragu, yang rugi ibu sendiri. Satu, napasnya jadi pendek, yang kedua suaranya juga kagak jelas ke saya. Ini orang bacanya fakulna apa fakolna, karena tadi saya dengar ada yang fakolna, tulisannya fakulna, tapi karena nggak jelas fakolna, fakol. Oh yang buat ini tuh suara kencang, ini biasa di pasar. Ini nggak usah takut salah, namanya belajar. Sebetulnya ditahan 2 detik, 3 detik atau 4 detik itu lebih bagus, jadi bisa lebih panjang sebetulnya ya. Misalnya nih saya tarik nafas ya, terus saya tahan 2 atau 3 detik. Walaqad alimtumul ladina i'tadaw minkum fis sabti faqulna. Jadi ketika narik napas terus nahan itu udara ngumpul ya, dan baru ketika ibu ngucapin perlahan-lahan keluar gitu ya. Berapa tuh lagi? 3 ya? Lagi nggak? Usah lah, banyak kan bisa mulai. Sebetulnya banyak bu, teknik vokal tuh banyak. Nyimpen udara di tenggorokan sama nyimpen udara di perut itu beda. Takut-takut malah latihan vokal. Enakan Buyapi ntar banyak ngundang terus loh. Tambah enak suara dia malah kagak ngaji ya. Iya malah konser terus ngaji guys. Repot. Sama lain lah. Selarang ini. Ya, tarik nafas, tahan, baru kemudian dibaca. Jangan buru-buru langsung baca. Saya ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum. Diingat kalau ibtidah itu memulai ya, baik setelah ayat selesai maupun di tengah ayat itu jangan dibiasain digentak. Ibu-ibu masih banyak loh yang kalau ibtidah tuh mengawali bacaan suka digentak. Walaqad, nah itu gentak namanya. Ntar berhenti minkum. Nah, jadi beda sama minkum pertama yang ketika waqaf. Minkum pertama waqaf benar ikhfa. Minkum. Pas ibtidah memulai kembali minkum. Nah, itu penyakit juga tuh. Harusnya stabil. Minkum fis sabti faqul, biasa aja. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Khasiin tuh kho itu izhar ya. Jangan disamarin, jangan ditahan. Qiradatan kho. Nah, itu jadi ikhfa. Setelah sempurna kirodatan langsung masukin ke kho. Kunu kirodatan khosiin. Jangan pakai shin tebel, jangan khosiin. Ibu-ibu tuh kadang-kadang aneh, disuruh shin tipis malah shin tebel. Khosiin. Giliran shin tebel malah shin tipis. A'udzu billahi minas syaitonir. Kebalik loh. Yang tipis malah tebelin, yang tebel ditipisin. Khosiin, sinnya tipis. Ujung lidah taruh bawah antara gusi bawah sama gigi bawah. Qiradatan khosiin. Nah, ini tidak lagi, biasa aja. Faja'alnaha, jangan digentak. Faja'alna, itu namanya gentak ya. Faja'alnaha nakanya panjang. Iket hati-hati kalau pendek dipanjangin itu masih salah khofi, salah kecil masih ditolerir lah, masih dimaklumin karena sambil mikir. Tapi kalau yang panjang dipendekin salahnya apa? Jali, salah besar, nggak bisa ditolerir. Makanya saya nyampein yang biasanya tuh yang salah-salah besar aja tuh ya, yang salah-salah kecil ya udah saya biarin aja.
mudah-mudahan Gusti Allah nyepuro yang salah besar. Tapi kayak misalnya nakalan, tulisannya kaknya panjang kok dibaca pendek, pasti saya tegur ya. Atat tahidu kok jadi jim, atat tajidu merubah huruf, salah besar, itu saya tegur ya. Nah, jadi kalau yang salah kecil bukan berarti dibenerin, bukan, cuman ya biarin, mudah-mudahan lama-lama lancar. Sebetulnya tetap salah ya. Nakalan kaknya panjang. Panja'alna nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Wa id qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Tadbahu jadi jangan dipantul, tadi masih ada yang dipantul. Baqarah pendek, ingat-ingat yang awam-awam, yang bintang 1 khususnya ya, nggak semua berhenti itu panjang, ingat-ingat. Kalau pendek ya pendek, Baqarah, jangan Baqarah, ntar kebiasaan ya. Nggak semua berhenti itu panjang, ingat rumusnya, nggak semua berhenti itu panjang ya. Kalau pendek kita pendekin, Baqarah langsung. Qalu atattakhidu, kha bukan ji ya, titiknya di atas. Atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin, ya-nya tekan tasdidnya, jangan yubayil, ya-nya hilang, ada tasdid, yubayil. Sayyidina, jangan sayyidina. Kalau sayyidina itu ya tasdidnya hilang, ya-nya jadi mati, sayyidina. Yubayil lana, ya-nya ditekan, yubayyi lana. Sayyidina, thayyibatu lillah, ya dilatih-latih, biasain, sebab orang mengucap ya tasdid itu sering dihilangin ya. Jangankan kita yang awam menghadap mustajah aja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu kelas mustajah bagi kita ya. Sayyidina, ya-nya tasdid, yubayyilana, ya-nya tasdid, yubayyilana mahi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr. Kalau nggak bisa kafnya diperjelas, bikr nggak apa-apa, yang penting rohnya jangan sampai hilang ya, jangan wala bik. Nah kalau bik doang berarti rohnya hilang. Wala bik, aslinya bik dicepetin, bik awanu, wanya panjang, jangan pakai lagu. Kalau pakai lagu awanu, nah itu pakai lagu tuh. Fa'alu, nah itu pakai lagu, jangan hilangin. Awanum baina dalik, fa'alu, fa-nya dipendekin ya, alufnya nggak dianggap. Fa'alu ma tu'marun. Ya berang, apa? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum. Minkum fis
qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma'i. Kenapa? Qala innahu yaqulu innaha baqarah. Untuk innaha baqaratun la faridu wa la awanum baina dhalik fa'alu ma tu'marun. Sadaqallahul azim. Darul Mukrimin mahaduna, Darul Mukrimin madallisuna.